কাইবা সানমুং সাनै ক্রাকশালা পদবিল আরটি ব্লকनि ব্লক डेभलपमेन्ट अफिसार अमित कुमार जमातियानो डेपुटेशन रिउलाइखा अल त्रिपुरा MGN रेगा एमप्लयिज वेलफेयर एसोसिएशन काइबा सानमुरुगनि बिसिंगो पहिला सानमुं ओंखा MGN रेगा सेबो ख्लाय तंनाय रकनो रेगुलार ख्लायनानि तालब्रुमनि दरमाय बांग्रिबो रिनानि 3% नि सिमि चेंगै 5% दरमाय इनक्रेस ख्लायनानि MGN रेगा सेबो ख्लायनाय रकनि बागै हाबा पाइमंनि उमर 65 हायाकेबा बेसिदक जिबा ख्लायनानि DA रिनानि फाइनेंशियल शेपशाप रिनानि अकाइबा सानमुं सानै पदबिल आरटी ब्लकनि ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार अमित कुमार जमातियानो डेपुटेशन रिउलाइखा अल त्रिपुरा MGN रेगा एमप्लयिज वेलफेयर एसोसिएशन जों दिनै पदबिल ब्लक सेल कमिटिनि उनदै कायसा दिनै भिडिअ सानै थानाय बिखौ बुंबाय माने जोंनि भिडिअ सारनो नालाय गाहाम रेसपन्स दिखा भिडिअ सारनो बेलाय बेलाय हामबाय मूलत जों दिनै अजागाव डेपुटेशन दिलाय माने हेंखाय नायदि जों 2007 निफ्राय दाबुसुद जरा प्राय 20 बছর যাবত मरेगा सामंबाय हेंखाय अजागाव जों বিগত थांनाय কয়েকটা বছর ভারতবর্ষ ত্রিপুরা 1 নম্বর এঙ্গেবো বিভিন্ন রকম প্রাইস তৈরি খাইছে অবশ্য চিনি দারাতैनो जों खाम खायमानि बिसिंतैनो सरकारनि नखराव सरकार बा बंनि मोखांसिं हाबनो चिनि जे सीमित बेतन अबे जोंनि संसार चलिया कारण चिनि संसाराव उंलिया हामानि न 4 हयতো 5 জন बरफ दङ चिनो किसिसेल बेतन बाय चिनि जे गुमा बुफा ब्रिचुपुरा बर'नो तै तन्नानै बसापरि अ रां बाय जों दालाय खाय क्राइसिस माथो अपनी बाकी सरकार थाने अपनो जतने कैसे कइनि चिनि बेतन जाहाते मार्केट नि जे द्रव्य मूल्य बृद्धि अनुसार जों चलि माननानै हायगा हेंखाय जों रिनानि हेंखाय जों नागि बुमुंसि जों रेगा स्किमबो सागरि खाय दंखानो बा रेगा सामं खाय दंखानो अपनी बादेबो जों सरकारनि विभिन्न प्रकल्प सामं माखाय जेमन जों इलेक्शन डिउटिबो खालायो विभिन्न सार्वे फायो SPMG सार्वे হয়তো শুরু করে অনেকটা সার্ভের অবস্থা কাম করে যেভাবে রেগুলার এমপ্লয় লোক যে সামুংখাই দङ অবহাইকিনো जों সামুংখাই মাত্র কিন্তু চিনি দুঃখনি কোকনো সরকার বানসুবই নাইয়া বাবুই নাইয়া আপনি বাকিनो बुंनि खुन जुवा कामखै कामदिननि बागै जों दिनै मलताव जागे डेपुटेशन खाले लाया हेंगा चिनि जे दिनै डेपुटेशन खायदानि 5टा चिनि डिमान्ड दङ अ डिमान्ड दंखा एक नम्बराव दङ रेगुलाइजेशन अफ ऑल रेगा एमप्लॉइज BBG Ramji under the state of Tripura effective from their respective joining dates. 2 number दङ increase salary with structure with marks BBG Ramji MGNRGA and Panchayat Department sponsor. 3 number दङ increment increase from 3% to 5%. 4 number point दङ the retirement age limit of all MGN Rega BBG Ramji employees should be fixed age a minimum of 65 years. 5 number दङ provide financial benefit allowance when declared the for government employees. अबरकनो चिनि 5टा जे सरकारनि थानि सानमु अबनो जोंनो दति खलाय इनक्रिज खलाय दिना नंतो अबनो चिनि सरकार महलनि जतनि सलाय गाहाम खलाय कयनो चिनि खाबाय सुनो हम ब्लक डिविजन अंग ब्लक भिडियो तामक कल खनो आइ भिडियो बेलाय काहाम रेस्पन्स रिका चिनि मनो बो बेलाय न एकदम खाफुर जागै न यासाका प्लस बो जागाव तिनि चिनि अबनो DM सारनो फरवार्ड खायनाय बा सरकारो जेता हाई अथॉरिटी दङ जतो डिपार्टमेंट तनो बरहना नै जोंनो गसिना हाका आबनि बागि चिनि भिडियो सारनो बेलाय बेलाय हामबाय निसिनमु आं हिंकै पदबिल ब्लक सेल कमिटिनि सेक्रेटारि सुनील देव वर्मा जिआर नमस्कार আমরা পদ্মবিল ব্লকে MGN তরফে আমরা সকল কর্মচারী আমরা আজকে একটা ডেপুটেশন দিলাম বিডিও মহোদয়ের কাছে পদ্মবিল ব্লকের বিডিও মহোদয়ের কাছে ডেপুটেশনের মধ্যে আমাদের 5টা ইম্পর্টেন্ট ডিমান্ড ছিল ডিমান্ডগুলোর মধ্যে হয়েছে একটা হচ্ছে রেগুলারাইজেশন করতে হবে আমাদের অল MGN জায়গা স্টাফকে যারা যেই সময় জয়েনিং করেছিল সেই সময় পিরিয়ড থেকে 2 নম্বর হলো আমাদের যেই স্যালারিটা আছে সেই স্যালারিটা ইনক্রিজ করতে হবে 3 নম্বর হলো আমাদের যে ইনক্রিমেন্টটা আছে বছরে ইয়ারলি একটা 3% ইনক্রিমেন্ট সেই ইনক্রিমেন্টটা 3% থেকে 5% করতে হবে 4 নম্বর হলো রিটায়ারমেন্টের যে পলিসিটা আছে 60 বছর MGNRG এবং BBG রামজির যে স্টাফ আছে তাদের 65 বছর করার জন্য আমরা ডিমান্ড করেছি এবং 5 নম্বর হলো আমাদের যে ফিনান্সিয়াল একটা বেনিফিট দিয়ে যাতে গভর্নমেন্ট সেই 5টা বেনিফিট যাতে আমরা পাই
এই 5টা ডিমান্ড নিয়ে আমরা বিডিও স্যারের কাছে, পদ্মবিল ব্লকের বিডিও স্যারের কাছে আজকে আমরা ডিমান্ড দিই এবং বিডিও স্যার আমাদের এই ডিমান্ডটা অ্যাকসেপ্ট করেছে এবং অ্যাকসেপ্ট করে উনি বলেছেন যে ওনার হাতে তো এই প্রসেসগুলো করার ক্ষমতা নেই। উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা এবং এই ডিমান্ড ফর্মটা উনি ডিএম এর কাছে প্রস্তাবিত করবেন এবং ডিএম মহোদয় যা সিদ্ধান্ত নেবেন। এইটুকুই আমাদের এখানে বলার ছিল এবং আমরা বিডিও স্যারের কাছ থেকে ভালো একটা রেসপন্স পেয়েছি। ধন্যবাদ। Puilano khulungkan rau jatana chini omohana mediclinigo bo doctor phayo nai phai rongno tini sawano chini uro phayo child specialist doctor, ENT specialist doctor, general surgeon doctor, gynecologist doctor, neuropsychiatric doctor, general medicine doctor, te pain relieving doctor robo phai nai phayo hinke noro dakki le jakaroi chini mohana mediclinigo phayo naijak phaimano te chirai rok lumkha kuchukha saime rongkha amani bangabano rok naijak phaimano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bangabano rok naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bangabano rok doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham tei chini buri rok je kono problem ungkha সমস্যা ungkha burini doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon sanamun sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asmo sanamun sungo chini mohana medical clinic phayoi dakti phayoi naijak phaibeti ang sungna datnona hambai